Severn? Guy behind these public health initiatives, clean needles, condoms, and all that bullshit? The guy who's all over the TV, endorsing your pal Reverend Goodman for mayor? I got Goodman that endorsement, actually. A few weeks back, Severn and I met up at an auction and found ourselves in a bidding war over a state-of-the-art seaplane. And being the gentleman I am, I let him win. So he got drunk off the thrill of the win, and you got to ask for his endorsement at just the right time. On the money. Problem is, I really wanted that plane. So you're gonna get it for me. You want me to steal a plane? That's not exactly something I can just slip into my coat pocket. Slip it up your ass for all I care. Just go to the marina and do the job. Now! I ćao svima ljudi, dobrodošli u Gamere, ja sam Branko Gamers TV. Dalje ćemo igrati Ganster 4 misije. Ljudi moji, radit ćemo onu misiju, znači morat ćemo s nekim aviončićem što ide po vodi. Kako ugasim muziku, izvinite. Da, vrto opet vi zabagu, bravo. Ne veze i ovako ćemo bagu radimo. Ljudi moji, znači, sad ćemo igrati neki avion što ide po vodi, a vi znate koji je tu 100% avion, vidjeli ste u GTA 5-ici, GTA San Andreas, tako to. Ljudi moji, znači, moćemo da idemo da ga odnesemo do njega, taj avion, da ukrademo taj avion i da ga donesemo. Da ćemo da malo zajebano, mada ne znam, pošto mi su tamo policajci koji ga čuvaju, ali mi nećemo da diramo policajce. Nego ćemo malo da se sprdamo s njima, ok, neko je pucao. Ja mislim ljudi imaju neko pucao, čovjeno. Kukulac, gledaj se, načajno. Beži bre, kombi su skoro. Brže bi došli svoju modu. Evo ovdje. A to? Znači ne, avion treba da ukrademo. Sorry guys, nothing stands between a man and his plane. Kako baguje ovaj avion, samo skače. Now for the fun part. Fuck, vrata, neću da ih ubijem. Znači idem do aviona. Okej, ne pucaju meni. Bitno što me ne pucaju. E, sad su tek pucali. A što li pobegnem, ja čas posla. Okej, samo idemo do ovoga. Znači idemo od glasno što je rado snada. Okej. Znači vidjeli ste ovo. Mnogo se dobro vidio odavde na grad. Znači morat ćemo čak tamo da idemo vidjeti. Ali neće to biti za nas nešto preteško. Mi smo radili još teže misije od ovoga. Mada ovo sve teže i teže ide. Mada ja ću to laganeze da pređem. Mada ja preskočim neke misije, neću baš sve da radim, dosta mi bude. Ja još ukoliko misija puno, ali neću preskočim po dve, tako, po jednu misiju preskočim. Eto, pošto te misije neke dosadne, pa za to mislim da vas ne smaram, neke su baš zabavne, flike su jedne. Ćemo ovo satimo, pažljivo je satimo. Evo ga ovdje. Okej, nisam potrefao na veze, evo ga. Eto ti, je zadovoljan! What did I tell you? She's a beauty, right? Don't you think your friend is gonna be pissed? He's had his chance to enjoy it. You know, I thought you'd put up a little more resistance when I tapped you. Part of me thinks you actually like a little blood on your hands. You don't know anything about me, Frank. Don't waste your time with the innocent Boston altar boy act. I didn't pick you up out of nowhere without looking into you first. You know there's no such thing as a clean slate, right? See you around, Jason. Znači, kao živite ovu fotografiju, znači sa svih misija koje sam ja igrao vidjela svaka fotografija koja je ta misija. Znači, to je to ljudi za ovu epizodu.
I, znači, molim vas, lajkujte se, subujte se, znači, šerujte se i subscribeujte se na moj YouTube kanal. Znači, ako vam nešto nije jasno, samo pogledajte ovako. Čekajte. Evo ga. Ćao. Znači, samo pogledajte dole, znači na playlistu i sve će vam biti jasno, znači ja igram ovo sranje, i dobro, znači to je to za epizodu, ako još ide ja sam playliste, napravio sam playlistu i ćao ljudi moji, ćao!